अब इसके बाद मैं एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा मोहम्मद अरसलान इब्ने मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अमान साहब कासमी को दावत देता हूँ कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما